Yes, sir. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. आमचे भितर आमचे CLPचे लिडर बाब कामत आनीक ऑल इंडिया जो इलेक्शन ऑर्गनायझेशन इलेक्शनाचे प्रोग्राम जो अनाउन्स जाल्लो आसा त्या खातीर गोंया खातीर खास प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट केल्ले आसा ते बाब मोहन जोशी, आमचे आदले खासदार, आदले NC, आदले महाराष्ट्राचे युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, तशेंच दुसरे जे APRO आसा असिस्टंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर बाब तनवीर खान, आनी आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स हजर आसा, आमचे कॅन्डिडेट हजर आसा. आज PCCची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग कॉल केली आमच्या कॅन्डिडेट आणि बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे बरोबर, आणि गोंयचे संदर्भाचे आणि ऑर्गनायझेशनाचे वेगळे वेगळे इश्यूज आम्ही डिस्कस केले. इश्यूज प्रामुख्यान डिस्कस करता आसतना गोंयचे साबार प्रश्न जे सद्याक चालू आसात आणि खूपशे प्रश्नांक सरकार घाई करता, त्या हाचेर आयज हांगा डिस्कशन जाल्लें आसा. त्या संदर्भात आमचे CLPचे लिडर तुमचे कडेन उलयतलेच. पूण मुख्य मुद्दो आयज जे आसा, दोन इम्पॉर्टंट रेझोल्युशन आयज घेतलेले आसा ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह PCCच्या मिटिंगेक. प्रामुख्यान पयली म्हणजे PCC एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन एक ठराव घेतलेलो आणि जे 10 डिफेक्टर्स जे गेल्ले त्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करपाचे एक पहिली रेझोल्युशन घेतलेले. सो आयज आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हाक ब्रीफ केले एक्झॅक्टली त्याचो जो हायकोर्टान वर्डिक्ट दिल्ले आसा तेचेर आयज डिस्कशन जालें. आनीक सगळ्या मेंबरांक दिसलें की ही जर ऑर्डर अशीच उरली जाल्यार ती खूप घातक आसा, डेमोक्रेसीक घातक आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक घातक आसा, आणि जे इलेक्शन प्रोसेस आसा ताका घातक आसा, आणि ते सगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या एक्झिस्टन्साचो प्रश्न आसा. आनीक सगळ्यांनी एकमतान एक ठराव जो आदले AG आणि आमचे लिगल सेलाचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस हाणें प्रपोज केलें की ह्या एका इमिजिएटली आमी चॅलेंज करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान वचून, आणि त्याच्या संदर्भाचे ठराव आयज एकमतान पास जाल्लो आसा. आणि डेफिनेटली येता एक 2 दिसां भितर 2-3 दिसां भितर हेजी व्हडली मुखाली जी दिल्ली सुप्रीम कोर्टान प्रोसेस जो आमी स्टार्ट केल्लो आसा ताका आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन ठरावा मार्फत स्ट्रॉंगली प्रपोज केल्लो आसा. दुसरे जे पंचायत इलेक्शना संदर्भात गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान जे डिलिमिटेशन प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा, कारण नवो सरकार 10-12 तारखेक स्थापीत जातलो, तरी आसतना घाई गडबडीन जे डिलिमिटेशन केल्यात जंय खुबशे ऑब्झर्वेशन आसात, त्यो खुबश्यो चुको आणि डिलिमिटेशन मॅन्युप्युलेट केल्ली आसात. आणि तातूंत सगळ्यांक दिसता जरी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें नाव असलें जाल्यार ह्या हितूंत पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाला, आणि जी सरकार सत्तेर आशिल्लो त्या सत्तेच्या सरकारान दुरुपयोग करून डिलिमिटेशन आपल्या सोयीस्करनुसार केल्ले आसा. आणि त्या खातीर एक ठरावा मार्फत आमी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक डिमांड करतात की हेजो जो एक टायम दिल्लो आसा तो टायम एक्सटेंड करचो, कारण हेका टायम दिल्लो आसता अप टू 2 मार्च. हो सामको टायम खूप कमी आसा, आणि त्या खातीर तो टायम एक्सटेंडेड टू 4. सो हो टायम आनी वाडोवचो, ज्या कारणान
सगळ्यो अभ्यास करून जंय खंय चुकी जाल्यात त्यो दुसरे मुखार हाडपाक लोकांक सोयीस्कर जातले. त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे इश्यू आसात ते आमी हेजेर जे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन्स जे आयच्यान त्यांनी अनाउन्स केल्लो आसा एंटायर प्रोसेस ते तुमकां डिटेल सांगतलेच ताजो प्रोग्राम. ताचे पयलीं दिगंबर कामत जे आयज बसकेक जे वेगळे वेगळे विषय आमी चर्चेन घेतले, डिस्कशन केले. काही डिसिजनां हेस्टिली घेवपाक सोदता, काही प्रोसेस कंप्लीट करपाक सोदता, विच इज टोटली इलिगल अशें म्हाका दिसता. फॉर एक्झाम्पल काल म्हज्या कानार पडलें की खंय तरी रिक्रुटमेंट चालू आसा. खरें म्हळ्यार रिक्रुटमेंट कमिशन जरी कंडक्ट करता, इलेक्शन कमिशनान सुद्दां अलर्ट रावपाक जाय टू सी दॅट ऑल द स्टेक होल्डर्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्साक घेतल्या शिवाय आपल्याक जाय तशी मनमानी कोणेच करची न्ही. आनी म्हणून आमची स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन विनंती आसा की ताणें जर लोकांक टायम माहीत जाय, आतां 4 मार्च पर्यंत दिलो म्हणटा, 4 मार्च पर्यंत समज लोकांक दिसता की 4 मार्च पर्यंत ते जायना आनी माहीत जाय टायम स्टडी करपाक किंवा कितें हें करपाक, जाल्यार तो टायम तांकां दिवचो. हेस्ट करचें न्ही. नवें गव्हर्मेंट फाल्यां येतकीर गव्हर्मेंट इज फ्री. तिसरी गजाल, आज कालच्यान 4 दीस जाले पेडणे बोवाळ जालो. पेडण्याचे लोक शेतकरी सगळे रस्त्यार आसात आनी गव्हर्मेंट ते बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब ते बुलडोजिंग करपाचें बंद करचें. तांचे डिमांड कितें म्हणटा तें आयकुचें आनी शांततेन ताजेर गजाल आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता पेडण्याच्या परिसरांत जो आतां शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाता तो ताबडतोब सरकारान बंद करून तांचे मागणे कितें आसा ते समजून घेवच्यो. नाजाल्यार नवें गव्हर्मेंट कोण येता तांकां सोंपोवणी, तांकां सोडोवनी. तुमी हिस्ट करून ते बुलडोज करपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तशें केले जाल्यार परिणाम मागीर बरे जावपाचे ना. कारण लोक सगळे लोक रस्त्यार आयले. म्हाका खूब जाणांनी फोन करून सांगला सगळे लोक एकठांय जावपाक लागल्या, सगळे शेतकरी एकठांय जाता आनी तांकां सगळे जाण सपोर्ट करता. अशा वातावरणात सरकारान शांततेन तांचे बरोबर बसून डिस्कस करपाचो प्रयत्न करता. आमी रिक्वेस्ट करतात जो आमचो PRO आसा आदलो खासदार मोहन जोशी हांचे कडेन की ताणें मुखाल्ल्या ऑर्गनायझेशनाचो इलेक्शनाचो प्रोसेस लेआउट. जो संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं उसके बारे में डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पंजीकरण 31 मार्च तक पूरा करने का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो प्रोग्राम दिया है, उस माध्यम से आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसमें पीसीसी के प्रेसिडेंट, सीएलपी के लीडर, पीसीसी ऑफिस बेरर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, असेंबली के कैंडिडेट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ, ये सभी सीनियर नेता इस मीटिंग में थे. कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहला मौका है कि जो कांग्रेस पार्टी डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से कार्यकर्ता को ग्रास रूट तक एक संपर्क करने की मुहिम हमने शुरू की है. हमारा जो संविधान है, जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है, और पूरे यदि हम भारत की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओनली नेशनल कांग्रेस पार्टी कि जो बूथ लेवल से लेके एआईसीसी के अध्यक्ष तक का चुनाव मेंबरशिप के माध्यम से चुनाव कराती है. बाकी की राजनीतिक पार्टियां के चुनाव कैसे होते हैं ये आप सबको पता है. और इसी माध्यम से गोवा के लिए एआईसीसी ने हमें यहाँ पे नियुक्त किया है. 31 मार्च तक डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से पूरी मतदाता की सूची तैयार की जाएगी. 31 मार्च ये मेंबरशिप की लास्ट डेट ऑफ है. 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक पूरे गोवा में बूथ लेवल से लेके, ब्लॉक से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके जो मेंबर बने हैं उनकी लिस्ट
पूरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लेवल पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लेवल पे मतदाताओं की लिस्ट वहां पे रिलीज की जाएगी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद हमारे चुनाव का पहला चरण होगा कि बूथ कमेटी प्रेसिडेंट और डेलीगेट के चुनाव। उसके बाद हमारा चुनाव होगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डीसीसी डेलीगेट और पीसीसी डेलीगेट। उसके लिए हमने टाइम दिया है 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, मतलब 1.5 महीने के बीच में हमको बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी का चुनाव करना है। उसके बाद हमारा जो चुनाव की स्पेस होगी और डीसीसी प्रेसिडेंट, डीसीसी वाइस प्रेसिडेंट, डीसीसी ट्रेजरर और कार्यकारिणी। उसके लिए 1 जून से लेके 30 जुलाई तक ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। डीसीसी के चुनाव के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पीसीसी का। पीसीसी प्रेसिडेंट, उनकी कार्यकारिणी और एआईसीसी मेंबर, इनका चुनाव हमें करना है 21 जुलाई 2022 से लेके 20 अगस्त तक। 1 महीना में हमें पूरा गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे चुनाव करना है। और वो चुनाव होने के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च पद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव, वो होगा 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच। इसके बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव होगा। और वो चुनाव होने के बाद कांग्रेस के एआईसीसी के सभी जो मेंबर होते हैं पूरे भारत के, वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद कांग्रेस का एक महाअधिवेशन बुलाया जाएगा जो सितंबर या अक्टूबर के बीच में होगा। और उस अधिवेशन के में कांग्रेस के जो सबसे बड़ी जो हमारी कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा और कांग्रेस का महाअधिवेशन होगा, जिसमें पीसीसी डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट सब मिलके ये अंतिम चुनाव का हम पूरा करेंगे। तो ये पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए गोवा के लिए हम आए हैं। और आज बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ पे हुई। हमारे सभी सीनियर नेताओं ने और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा बनाने का यहाँ पे हमें आश्वस्त किया है। और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए इस डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से हम मतदाताओं को संपर्क करने के लिए भी एक अच्छी सुविधा होगी। मैंने गोवा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता, इनको धन्यवाद दिया हूं कि जिन्होंने हाल ही में गोवा की जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव में उन्होंने पार्टी की जीत के लिए बहुत मेहनत की है। और आने वाले 10 तारीख को गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास कार्यकर्ताओं ने आज हमारी इस मीटिंग में दिया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सो आमचे बेसिक इश्यूज आशिल्ले सांगल्यात, केस तुमचे कितें प्रश्न आसल्यार तांचे उत्तर। कमिटी डिसॉल्व जाल्या, कितें कारण? थोडे कमिटी डिसॉल्व केल्ले, कितें कारण, कितें इश्यू? नाही, थोड्यो कमिट्यो इलेक्शना टायमार ज्यो नाशिल्ल्यो, ज्यो फुल फ्लॅज कमिटी नाशिल्ल्यो, अशे वेगळे वेगळे इश्यू आशिल्ले, त्या खातीर त्यो डिसॉल्व केल्ले आसात। त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक, कारण आतां मेंबरशीप प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय। आनी थंय आमकां दिसलें की फुल फ्लॅज कमिटी नाशिल्ल्यो म्हणून। थोडे कडेन फक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले, थोडे कडेन ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले पूण ते इलेक्शना एक्टीव नाशिल्ले। सो त्या हेजेर आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले सगळे, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बाकीचे कडेन डिस्कस करून ह्यो इमिजिएटली, कारण आमकां पार्टी ऑर्गनायझेशन हें स्ट्रेंथन करपाक जाय। आनी आमचे कडेन मनीस कमी आसल्यार कोता येता,
पूण ते फुल्ली डेडिकेटेड पार्टी बरोबर आसपाक जाय. आमचो मुखालो कॅडर आसा तो कॅडर आमी एग्रेसिव्ह कॅडर बिल्ड करपाक सोदता, जो फूल 100% पार्टी बरोबर आसतलो. आनी त्या खातीर पार्टीची लॉयल्टी, पार्टीचे डेडिकेशन हे गरजेचे आसतले मुखाले सगळे संघटने. इलेक्शनाक लॉयल्टी पास दिसोंक ना थोड्या वर्सांनी तुमची एंटी पार्टी एक्टिविटीज बा आशिल्ल्यो. एक्टिव्ह पार्टीचे एक्टिव्हिटी कोणाला आशिल्ल्यो त्या टायमार आमी इमिजिएटली एक्शन घेतल्या खुबशे जाणांचेर, आनी खुबशे जाणांक आमी सस्पेंडूय केल्ले आसा. जशे जशे आमकां कंप्लेनी आयिल्ल्या कॅन्डिडेटा कडल्यान आमी त्या हाचेर आमी डिसिजन घेतल्यात. आनी डिसिजन घेता आसतना आमी कोणाक फाटीं रावना. जेणे कोण पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लें आसा, जेणे कोण पार्टी बरोबर रावले ना, तेंचेर आमी एक्शन डेफिनेटली घेतलेली आसा. सेम पेंडिंग खंयच्याच पार्टीक ह्या फाटी भोवमत मेळचें ना म्हणून. आनी अशे वेळार वेगवेगळे गट आसात ते ह्या मेळोवपा खातीर पोस्ट पोल एलायन्सा खातीर प्रयत्नरत आसात. तुमची त्या दृश्टीन कितलें जालो आसा आनी आर यू ओपन फॉर पोस्ट पोल एलायन्स विथ सम स्मॉलर पार्टीज? आमचे CLPचे लिडर ह्या संदर्भात उलयतले, पूण आमचो जो हे आसा की कळ आसा, जो फिडबॅक आसा गोंयच्या लोकांचो सगळ्यांचो, असो क्लियर आसा की ह्या फावटी काँग्रेसी वटच्यान सगळ्यांनी वोटींग दिल्लें आसा. काँग्रेसी बरोबर रावपाचें लोकांनी ठरयिल्लें आसा. आनी खूब एग्रेसिव्हली वोटींग पॉलरायज जाला काँग्रेसी वटच्यान, आनी लोकांनी वोट आपलो स्प्लीट करपाक दिलना. आमकां खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष हो मेजॉरिटी सत्तेर येतलो, पूण आमकां हो आख्या गोंयचो लोकांचो सरकार करपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी अपेक्षा धरतात की बाकीचे जे इतर BJPचे पक्ष आसतले, जे कोण जी पोजिशनार ते आसतले, आमकां सगळ्यांक एक बरोबर करून आमकां हो सरकार गोंयचो लोकांचोच करपाक जाय. तर पहिले फाटी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो पळय तशें, यू स्टील फील दॅट देर इज अ कोचिंग गोईंग ऑन एज फार एज युअर हू कूड बी इलेक्टेड फ्रॉम युअर दीस. फाटल्या दिसांनी म्हणलेलो पळय कोणाक फोन करीत आसा आनी फोन येता तशें अजूनय येता. BJP कळ्या की ते गोंयांत जिखपाक शकना, आनी हे सारकें तांचे क्लियरली कळटा. जेन्ना मुख्यमंत्री हरता, जेन्ना 2 डेप्युटी CM हरतात इलेक्शनाक, तेन्ना तूं इमॅजिन कर बाकीच्या कॅन्डिडेटांची परिस्थिती कितें आसता. सो गोंयांत सगळ्या लोकांक, BJPच्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां आमी खास धन्यवाद दिल्लो आसा. खुबशे कार्यकर्त्यांनी BJPच्या ह्या फावटी काँग्रेसी खातीर काम केल्लें आसा, आनी हेजी जाणीव BJPक आसा. सो ती जाणीव जाल्ल्यान ते सगळे अकबल जाला आसा. कारण पावर BJPंतल्यान जेन्ना हातींतल्यान वयता ते डेस्परेट जाता. जशी नुस्तीं पळय उदकांतल्यान भायर काडटकच फडफडटात, तशी परिस्थिती आज BJPच्या लिडरांक गोंयांत जाल्ली आसा. ना पूण हांवें पळयलें जेन्ना डिफेक्शनाचें कितें पळयलें आमी इश्यूज पळयले, हाव कॉन्फिडंट यू आर एज अ प्रेसिडेंट ओवर दीस. इवन आफ्टर तुमी चर्चीन वचो, मॉस्कान वचो, टेंपलान वचो, कोण उरपाक जाय ते उरतलो नाल्यार उडकी मारचो. आज जे वातावरण पळया गोंयांत, त्या वातावरण पळयल्यार कोणाक धाडस जातलें पक्ष सोडून वचपाचें अशें म्हाका दिसना. आज 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 हांव एकल्यालो स्टेटमेंट पळयता, बरो रिस्पेक्टेड फादर धाकटेलो, आनी आज क्लियर सांगला की लोक सोडपाचे ना, लोक सारके चावताळून आसा, लोक तांच्या घरा कडेन वचून बसतले, न्हिदतले घरा कडेन. कोणें कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार, वीच इज फेर इनफ. म्हाका ही इज ट्रायंग टू एस्टाब्लीश अ मॉरॅलिटी इन द सोसायटी. वी शुड बी एप्रिशिएटेड. म्हाका दिसलें खरेंच बरें काय, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग मॉरॅलिटी बॅक इन टू द सोसायटी. तो म्हणटा खंयचे मॉरल, कसली डेमोक्रेसी काम बरोबर न्ही ताचें. तशें जालें जाल्यार कळटलें मागीर लोकांक. पीपल वॉन्ट टू स्टॉप दीस समवेर. याक लक्षांत दवर, हांव इंटरॅक्शन केल्लें यंग डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स बी, दे वर ऑल ऑफ द ओपिनियन दॅट दीस शुड स्टॉप. टुडे और टुमारो दीस शुड स्टॉप. दोज हू डोंट एग्री टू स्टॉप, वी विल टीच देम ए लेसन. अशी भाशा ते उलयताले सगळे. कसलें लेसन तुमकां दिसता करपाचें? आता कळटलें बरें, 10 तारखेक कळटलें न्ही. 10 जाणांची परिस्थिती कितें आसा ती 10 तारखेक कळटलें. सर तुमचे दुसरे मोपाचे तुमी सांगले लोक फार्मर्स येयले, पूण आतां काम तेंचे चालू जालें. आतां सगळे कितें? मोपा कितें ते फार्मर्साचे ते रोड ही वायटी. ना, आमचें म्हणणें कितें, आतां नवें सरकार येवपाचें आसा 10-12 दिसांनी. तांचे कितें जेन्युइन प्रॉब्लेम्स आसा, तुमी ती ब्रश एसायड करनाका. अल्टिमेटली शेतकरी हो गोंयचोच न्ही, ह्या देशाच्या इकॉनॉमीचो कोणो सामको. शेतकाराचेर अन्याय करपाक जायना. हांव स्पश्ट म्हणत पाहिजे, हांव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्डाचो 12 वर्सां चेअरमॅन आशिल्लो. शेतकरी कशे त्रास काडटा आनी कितें करता तें हांवें लागींच्यान पळयलां. आमी शेतकऱ्यां खातीर प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला. काम चालू जालें आतां. काम चालू जालें, तांचे कितें मागणी आसा ते तांकां आयकून घेवन तांच्या कॉन्फिडन्सान घ्या न्ही.
ना. तो तांकां ब्रश असाइड करता कितें कोण डेप्टी कलेक्टर स्टेटमेंट करता लँड एक्विजिशन ऑफिसर स्टेटमेंट करता दिगंबर बाबा इतली बुलडोजिंग जे चलता पळय न्ही आतां थोडे दीस नवे सरकार येवपाक इतली बुलडोजिंग करपाची इतली गरज आसा तुमकां दिसता की त्याच म्हणटाले वाय सो मच हेस्ट वाय सो मच हेस्ट हाजे पयलीं अशेंच जाल्लें इलेक्शन जाल्लें रिजल्ट जावपाचो आशिल्लो वायल्ड लायफ सँच्युरीज नोटिफाय केल्ल्यो याद आसलें पळया तुमकां याद आसा याद करून दिता गव्हर्मेंट येवपाचो आहा 2 दिसांनी 2 दीस काय 3 दीस पयलीं वायल्ड लायफ सँच्युरीज नोटिफाय केली अंडर 17K कित्याक करपाक जाय अशें गिरीश एके सायडीच्यान गिरीश Yeah. एके सायडीच्यान BJP दोन दिना येता as far as speculations are going on for CM. But even in Congress also there are speculations going around. So हांव रिप्लाय दिता लेट देट बी एनी स्पेक्युलेशन आय एम नॉट बॉदर्ड आनी कितें विचारपाचें तुका हांव सांगलें मरे चीफ मिनिस्टर इज नॉट माय अल्टिमेट गोल इफ गॉड वॉन्ट्स आय विल बिकम चीफ मिनिस्टर गॉड डजंट वॉन्ट आय विल नॉट बिकम म्हजें जर नशिबां बरयल्लें आसा तुमच्यांनी काडून घेवपाक जाता तुमी म्हजें कितलोय प्रमाणांत कोंत्र गेलो तुमी म्हाका डिफीट करपाक शकता असेंब्ली इलेक्शनाक म्हजें विक्ट्री शुअर आसत जाल्यार तशें न्ही वाय स्पेक्युलेट लोकांक जाय तेंच जावपाक जाय लोकशाही दिगंबर बाबा लास्ट टाइम तुमकां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पण तुमची कितें तरी मिस्टेक जाली आनी तुमी हें हांवें 10 फावटी सांगलें चिदंबरमान पब्लिकली अपॉलॉजीज मागली लोकां कडेन देर वॉज अ डिले इन टेकिंग ए डिसिजन वी विल सी दॅट देर शॅल नॉट बी एनी डिले इन टेकिंग एनी डिसिजन वी विल नॉट रिपीट दॅट मिस्टेक हें ओपनली सांगलें आय अपॉलॉजाइज टू एंटायर पब्लिक ऑफ गोवा will you require independence or other party support or पळय, तुमच्या full सध्या आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या प्रकार काँग्रेस शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स गव्हर्नमेंट ऑन इट्स ओन विथ गोवा फॉरवर्ड अलायन्स पार्टी ताज्या भायर कितें जाता जेन्ना ब्रिजा कडेन पावता तेन्ना आमी डिस्कस करता गिरीश बाबा एक पोस्टल बॅलटांचो एक इश्यू आशिल्लो आतां जे भायर णवची जे पुलीस केल्ले आसा तांकां थोड्यांचेर अशें थोड्यांक अशें प्रेशरायज जाता की तांच्यांनी येवचें गोंयान आनी हें करचें म्हणून आनी तांच्या बदल्यान गोंयांतल्यान कांय पुलिसांक थंय धाडचें अशें म्हणून आनी तातूंचे थोडे जाण जे आसा म्हणजे सादारण एक 100 जाण ते येवपाक तयार आसा आनी बाकीचे म्हणटा की आमी आमच्या खर्चान कित्याक घेवचें आनी 100 जाण जे येवपाक तयार आसा ते म्हणटा आमचो खर्च जाता म्हणटा हाजेर तुमी कितें सांगता जेन्ना वोटिंगाचो अधिकार आमी सगळ्यांक दितात तेन्ना ती सरकाराची जबाबदारी आसता की खूब फावटी तो वोट करपाक शकना पूण बॅलट पेपर तेडे पावयता आनी ह्यो हेजे पयलीं केल्ले आसा पूण हो सरकार कितें करता सरकार हो सगळें जे वोटिंग आसा सरकार भिल्लो आसा सरकाराचो सीएम भिल्लो आसा आनी त्या खातीर तो आयज सीएम डेप्युटी सीएम पयशे ऑफर करतात बॅलट पेपराक गव्हर्मेंट ऑफिसरांक फोन मारून दबाव हाडटा बॅलट पेपर हाडटा आनी आपूण वोटिंग करता हांवें पयर न्यूज वाचलेलो गोंयचो मुख्यमंत्री 1.5 लाख पर्यंत रुपया एक मताक दितो गव्हर्मेंट हेका म्हणजे परिस्थिती खंय पावयल्या पळय म्हणजे आमी परत पयलीं परत सांगताले गोंयच्या लोकांक हेणी गरीब केले गोंय राज्याक गरीब केले आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो आनी हे सगळे मंत्री खूब अफाट पयशे केले ते पयशे आतां हांगसर भायर काडटा अशें करून लोकांचो विश्वास गेलो हेंचेर तांकां दिसता पयशांनी जिखता म्हणून पयशे तेंचे कडेन तितले आसले जाल्यार सुद्दां ते इलेक्शन जिखपाचें पूण हाजेर कितें तुमी म्हणजे आमी ऑलरेडी मागणी केल्ली आमचे अमरनाथ पट्टीकर सुनील कावटेकर हांणी ऑलरेडी लेटरूय दिल्ली आसा सरकारान मागलेलें बी की आमचे जे टीम सगळे भायर गेल्ले आसात तांकां तुमी वोटींग रायट इमिजिएटली प्रोवायड करचे ते सुद्दां तांकां खर्च करपाक दिवचे कारण ही सरकाराची ड्युटी केल्या न्ही ते सो सरकारान तांकां ट्रान्सपोर्ट आनी तांचो खर्च आसा तो प्रोवायड करचो आनी तांचो जो अधिकार आसा वोटिंगाचो तो काडून घेवचो तांचें म्हणणें आसा की आतां तांच्या घरा बॅलट पेपर्स पाविल्ले आसा आनी तांकां फोर्स करता की तुमी येवन हांगासर ते घालचे म्हणून एक्चुली तांचो प्रोसिजर असो आशिल्लो की ते बॅलट खंय वताले आनी तेंच्यांनी कोण ते कलेक्ट करून ते घेवन येतालो अशें सरकाराक दिसता की आपलो पावर यूज करून ते आपल्या फुड्यान तांकां वोटिंग कर म्हणून तांकां हांगा आपयतात ते बॅलट पेपर घेवन ते आपल्या ऑफिसांत आपयतात कारण तांकां विश्वास ना कारण गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी स्टाफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ह्या सरकाराचेर दुखवलेले आसात आनी भायर वोटिंग जर पळयली जे तेणी कोणें ऑफिसरा कडेन कॅन्डिडेटा मुखार मिनिस्टरा मुखार वोटिंग केलें ना ती वोटिंग सगळ्यांनी चडशी बीजेपीच्या अगेन्स्ट मारल्या आनी चडशी काँग्रेसीक मारल्या थँक्यू